আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সামনে এমন একটি দোয়া নিয়ে হাজির হয়েছি। এই দোয়াটি আমার তো মনে হয় যত দোয়া আছে সমস্ত দোয়ার মধ্যে এই দোয়াটি সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া, কারণ মহান রব্বুল আলামিন নিজে এই দোয়াটি আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। তাই এই দোয়াটি যদি আপনারা কষ্ট করে ৩৩ বার শুনতে পারেন, আপনাদের জীবনের যত আশা সব পূরণ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সাথে সাথে আপনাদের আখিরাতেও ভালো হবে। এমন একটি দোয়া, এই দোয়াটি আপনাদের দুনিয়ায়ও ভালোই হবে এবং আখিরাতেও ভালো হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তাই আপনাদের মনের যত চাওয়া পাওয়া সব কিছু এই দোয়ার মধ্যে আছে। তাই কষ্ট করে আপনারা এই দোয়াটি ৩৩ বার শুনুন। এই দোয়াটি শোনার আগে মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে ছোট্ট একটি দোয়া চেয়ে নেই। হে আল্লাহ, যারা তোমার পবিত্র কোরআনের এই ছোট্ট দোয়াটি ৩৩ বার শুনবে তাদের মনের যত আশা সব পূরণ করে দিও। আল্লাহ তাদের দুনিয়ায় ভালো করো এবং আখিরাতেও ভালো করো। আল্লাহ, যাদের মনের আশা কোনো রকমভাবেই পূরণ হচ্ছে না, তাদের এই দোয়াটি শোনার ওসিলায় সমস্ত আশাকে পূরণ করে দিন, আমিন। বন্ধুরা, আপনারাও কমেন্ট বক্সে আমিন লিখে এই দোয়ায় শরিক হয়ে যান, কেননা কখন কার দোয়া কবুল হয়ে যায় কে জানে। চলুন আমরা দোয়াটি ৩৩ বার শ্রবণ করি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار